নমস্কার, আমি সোনালী। আজ অনুভবের লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা তাড়াতাড়ি আমার সাথে জয়েন হন, তারপর আজকের কালেকশন দেখা আমরা শুরু করব। আজকের কালেকশনে থাকবে সাউথ কটনের উপর পোচমপল্লি। হিউজ কালেকশন আছে একটা, আপনারা দেখুন। আপনাদের কালেকশন কেমন লাগছে জানাবেন, আর কেউ একটু কমেন্টে জানান প্লিজ যে অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দিন। যারা নিউ তাদের জন্য বলে দিচ্ছি, যারা নেন তারা তো জানেনি যে বুকিং প্রসিডিওর হচ্ছে আজকের লাইভ থেকে যে শাড়ি পছন্দ হবে সেই শাড়ি স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। কনফার্ম থাকলে কনফার্ম বুকিং লিখবেন, প্লিজ আমাদের রিপ্লাই ওয়েট করবেন, আমি আফটার লাইভ কনফার্মেশন দেবো। আর আমাদের পেমেন্ট মেথড হচ্ছে ফোনপে, গুগল পে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার। আপনারা সিওডিতেও নিতে পারেন। সিওডি নিলে প্রোডাক্ট প্রাইসের উপর এক্সট্রা 2% সিওডি চার্জেস লাগে, মানে শাড়ির প্রাইসের উপর এক্সট্রা 2% সিওডি চার্জেস লাগে। ওটা আমরা নিই না, কুরিয়ার পার্টনার নেয়। আমাদের অল ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং। আপনারা ইএমআইও নিতে পারেন। ইএমআই নিলে বিলো 10,000 1 মান্থের ভেতরে পে করে, আবার 10,000 2 মান্থের ভেতরে পে করে নিতে পারেন। পে কমপ্লিট হয়ে গেলে শাড়ি শিপিং হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা শাড়ির ওপর ইএমআই ফেসিলিটি আছে। আজকে দেখাবো সাউথের কটনের ওপর পোচমপল্লি, যেটা কটন পোচমপল্লি হয়। সিল্কের পোচমপল্লিও আমি দেখাই, আজকে কটনের পোচমপল্লি থাকবে। আজকে একদম মান্থের এন্ড, আর আজকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আপনাদের জন্য, একটা সারপ্রাইজ আছে। আমাদের 1 তারিখ অনুভবের স্টার্টিং ওপেনিং ডে। সেদিন আমাদের অনুভবের জন্মদিন ছিল, মানে জন্ম হয়েছিল। তো সেটা 2020-তে হয়েছিল। তো সেদিন একটা আপনাদের জন্য সারপ্রাইজ গিফট থাকবে। সেটা কি সেই দিনই বলবো আমরা। তো সেই দিন লাইভ মিস করবেন না। সেদিন দেখাবো টিস্যু কাঞ্জিভারাম সেদিন দেখানো হবে। যেগুলো এক্সক্লুসিভ টিস্যু কাঞ্জিভারাম, একদম এক্সপেন্সিভ, সেগুলো সেদিন দেখানো হবে লাইভে। 1 তারিখ থাকছে, ঠিক সন্ধ্যে 7:30টায় লাইভ থাকবে। আপনারা ওখানে জয়েন হবেন। সেদিন আপনাদের জন্য কিছু সারপ্রাইজ আছে। অনেকেই জয়েন হয়ে গেছে। আমি আজকের কালেকশন দেখানো শুরু করছি। প্রথমে স্টার্টিং দিয়ে শুরু করব। এটা থাকছে কটন পোচমপল্লি, সাউথের কটনের ওপর পোচমপল্লি। এটার প্রাইস থাকবে 2425। এটা কিন্তু উইদাউট ব্লাউজ পিস। 2425 এটার প্রাইস। এগুলো দেখুন, এগুলো সাউথের যে কটন হয় তার উপর, এগুলো কিন্তু সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড না, কারণ এগুলো কটনের। তো এগুলো থাকবে সাউথের যে কটন হয় তার উপর একেবারে পোচমপল্লি থাকছে। এগুলো পুরোটাই উইভিং ডিজাইন, আর খুবই এগুলো কम्फर्टेबल, लाइट वेट, इजी टू कैरी। देखो এইভাবে থাকবে आंचलটা। ये देखिए इसका पल्ला है पूरा येलो के ऊपर इस तरह से इक्कत पोचमपल्ली पूरा डिजाइन किया हुआ है। डिजाइन आ रहा है, देखो तो ये पूरा देखिए इस तरह से पूरा पल्ला का डिजाइन है ये। और ये इसका बॉडी का डिजाइन है, पूरा वीविंग डिजाइन है इस तरह से। ये इक्कत पोचमपल्ली पूरा डिजाइन किया हुआ विदाउट बीपीआई, स्टार्टिंग रेंज का इस तरह से देखिए पूरा बॉडी आएगा। ये इसका बॉर्डर है, ये विदाउट बीपीए। इसका प्राइस है 2425। 2425 इसका प्राइस है। इसको आप बीपी के साथ पहनिए, येलो के साथ पहन सकते, ब्लैक के साथ पहन सकते। देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा इस तरह से। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 2425। 2425 इसका प्राइस है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। বুকিং के लिए आप স্ক্রিনশট ले सकते हैं। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে দেবেন। এগুলো পিওর কটনের উপর পোচমপল্লি থাকছে সাউথে। প্রত্যেক আপনারা নেন, আপনারা বলবেন যে শাড়িটা কেমন। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটা আজকের লাইভের ফার্স্ট শাড়ি। নেক্সট থাকছে আজকে একটা হোয়াইট রেড দেখাবো। হোয়াইট রেডের উপর এটা উইদাউট বিপি, রেড বিপি দিয়ে এটা আপনারা করতে পারেন। এটা উইদাউট বিপি থাকছে স্টার্টিং রেঞ্জের। এটার প্রাইস থাকছে 2480। 2480 इसका प्राइस है। ये रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। रेड इसका बॉर्डर है, पल्ला है, और वाइट इसका पूरा बॉडी है। देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। देखिए দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা পুরো। এগুলো स्टार्टिंग रेंजर पोचमपल्ली এইভাবে থাকবে পুরো आंचलটা। ये देखिए इसका पूरा पल्ला इस तरह से आएगा। ये रेड के ऊपर इसका पूरा बॉर्डर है इस तरह से। ये इसका बॉडी है, पूरा क्रॉस इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ। ये अपर का बॉर्डर है, ये विदाउट बीपी है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 2480। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। ये आज के लाइफ का सेकेंड साड़ी है।
কোনো কমেন্ট আসছে না। এখানে কোনো কমেন্ট শো করছে না, প্লিজ একটু কেউ কমেন্টে জানাবেন যে অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কি না। আমি তো লাইভ স্টার্ট করেছি কিন্তু কমেন্ট কোনো শো করছে না, প্লিজ একটু কেউ কমেন্টে জানাবেন অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কি না, ঠিক শোনা যাচ্ছে কি না, আজকের কালেকশন কেমন লাগছে। এটা থাকছে দেখুন একটা গ্রে কালারের ওপর, এখানে ক্লিয়ার আসছে বলে আমি শুরু করে দিয়েছি। হ্যাঁ ক্লিয়ার ঠিক আসছে, কমেন্ট আসছে, দেখো কমেন্ট শো করছে। নবনীতা ভট্টাচার্য বলছেন আপনাদের শাড়ির কালেকশন আর স্টাফের বিহেভিয়ার এভরিথিং ইজ ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ দিদি কাঞ্জিভরম কবে দেখাবেন? বিবাহ কাঞ্জিভারম দেখাবো 1 তারিখ। 1 তারিখ আমাদের অনুভবের ওপেনিং ডে। 1 তারিখ থাকবে সোজা রথ, সোজা রথের দিনে অনুভবের ওপেনিং হয়েছিল, তো সেদিন আপনাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ অফার আছে। সেই অফারের সাথে থাকবে কাঞ্জিভারমের হিউজ একটা কালেকশন থাকবে, টিস্যুস কাঞ্জিভারমও দেখানো হয়েছে, ক্লিয়ার খুব যেগুলো এক্সপেন্সিভ কাঞ্জিভারম সেগুলোও দেখানো হবে। দেখুন এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। চন্দা ব্যানার্জি ইয়া সেন আর চন্দা ব্যানার্জি বলছেন ক্লিয়ার। ওকে স্টার্ট করে দিয়েছি। এটা থাকছে ইয়েলোর ওপরে ব্লাউজ পিস। এইগুলো একদম কটনের, একদম পিওর কটনের ওপর, খুবই কমফর্টেবল, লাইট ওয়েট, इजी टू कैरी। এটার প্রাইস থাকে 3975। ये देखिए इसका पल्ला, এটা থাকছে পুরো আঁচল ইয়েলোর ওপর, দেখুন ব্ল্যাকের স্ট্রাইপ আছে, পুরো এইভাবে থাকবে আঁচলটা, একদম সিম্পল এন্ড সোভার। জন্য শাড়ি দেখাবেন প্লিজ, ইয়েলো কালারের গায়ে হলুদে পরা। হ্যাঁ ইয়েলো কালারের আছে, দেখাবো। কি শাড়ি ম্যাম? এগুলো থাকছে সাউথের, এগুলো সাউथ कॉटन ওপর पोचमपल्ली। এটা থাকছে এর পুরো বডি, ये इसका देखिए पूरा बॉडी इस तरह से ग्रे कलर के ऊपर इस तरह से, ये जो वीविंग डिजाइन आप देख रहे हैं ये पूरा वीविंग डिजाइन, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं वीविंग डिजाइन। इसका बैक पोर्शन देखिए, ये पूरा वीविंग डिजाइन है। ये पहले डाई करके लूम में सेट किया गया, उसके बाद वीव किया गया। ये इसका बॉर्डर है, इस तरह से देखिए पूरा बॉडी आएगा, ये इसका बॉर्डर है। और इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ, इस तरह से देखिए। कांजीवरम के बारे में हिंदी में बताइए। बताती हूँ, इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 3975। 3975 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस दिन रथ यात्रा हुआ था उस दिन हम लोगों का जो शॉप है उसका ओपनिंग डे है, तो उस दिन हम लोग जो इस बार 1 तारीख को आया है, 1 जुलाई को, तो उस दिन हमारा लाइव होगा 7:30 बजे शाम को। तो उस दिन आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज रहेगा, सरप्राइज ऑफर है, तो उस दिन प्लीज आप लोग लाइव मिस मत कीजिएगा। उस दिन कांजीवरम का लाइव होगा और जो टिश्यूज कांजीवरम है, एक्सपेंसिव कांजीवरम है, वो भी दिखाया जाएगा, उसके साथ ऑफर रहेगा। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। প্লিজ কমেন্টে জানাবেন শাড়িগুলো কেমন লাগছে, আজকের কালেকশন কেমন লাগছে। আচ্ছা ইয়েলোর উপর চাইছিলেন না, গায়ে হলুদে পরা ওখানে দেখো তো একটু এটার উপর আছে, দাও তো কটন পাবো। হ্যাঁ আমি যেটা পরে আছি এটা পেয়ে যাবেন, এটা আমি ডিসপ্লের জন্য এটাতে আছে, এটাতে আছে বাঁ দিকে ওপরে, এটা ডিসপ্লের জন্য পরে আছি। এটার প্রাইস আছে, এটা ডাবল ইক্কাতের উপর আছে, টানা বানা দুটোতেই ইক্কাত আছে এটাতে। এটার প্রাইস থাকছে 7775। মৃদুলা গুপ্তা বলছেন গুড, আই এম ইন্টারেস্টেড। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ওই ইয়েলোটা দাও, আরেকটা ইয়েলো আছে দেখো, ইয়েলোর সাথে রেড মাস্টার ইয়েলো টাইপের কালার আছে, দুটো ইয়েলো দাও। এটা দেখুন একটা থাকছে খুবই ডিফারেন্ট, এটা একদম ডিফারেন্ট থাকবে। দেখুন ওটা না देखो मास्टर्ड येलो कलर अच्छी धीरे धीरे देखो। ये देखिए इसका पूरा पल्ला इस तरह से 3 कलर में है, इसका पल्ला पूरा दोनों तरफ ऑरेंज है, बीच में ऑफ वाइट है, इस तरह से पूरा इसका पल्ला है। तुम छोड़े चले सब देख लो। এটা থাকছে এর পুরো बॉडी, ये इसका पूरा बॉडी है, इस तरह से देखिए ये पूरा बॉडी आएगा डाई में, और उसमें ये इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन किया हुआ है, इस तरह से पूरा डाई आएगा टेम्पल करके, पूरा इस तरह से पूरा बॉडी में डाई करके डिजाइन किया हुआ है।
এটা পুরো বডিতে ডাই করে ডিজাইনটা করা থাকছে। এটা ইক্কাত পোচমপল্লি ডিজাইন থাকছে পুরো। এটার ব্লাউজ পিসটা থাকছে অরেঞ্জের ওপর, এর ব্লাউজ পিসটা থাকবে অরেঞ্জের ওপর, এইভাবে থাকছে। বন্ধ করো না, থাক আমি দেখে নেবো। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। ইয়েলোর ওপর কয়েকটা আছে, দেখে দেবো। ইয়েলোটা দাও, তারপর ওটা দেখে নিচ্ছি। দেখুন এইভাবে লুকসটা আসবে। এটার প্রাইস থাকছে 3975। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। সোনালি শাড়ি তো সুন্দর, কিন্তু হিন্দি বলতে বলতে তোমার হিন্দিও অনেক ইমপ্রুভ করেছে, খুব ভালো বলছো আজকে। थैंक यू। देखो এইভাবে লুকসটা থাকছে। देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। ये देखिए पूरा डाई में है, ये पूरा डाई करके किया गया। उसके ऊपर ये इक्कत पोचमपल्ली का डिज़ाइन है। ये पूरा वीविंग डिज़ाइन है, पूरा वीव करके किया गया है। इसका बैक पोर्शन आप देखिएगा तो पता चलेगा पूरा ये वीविंग डिज़ाइन है। इस तरह से पूरा ये बॉडी आएगा। इसका लुक्स इस तरह से आएगा। इसका प्राइस है 3975। आप बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट नहीं दे पाए। हेलो, कॉटन साड़ी लुक एकदम अलग लगता है, मैं भी एक लूंगी। लीजिए, ये आप लीजिए। बहुत ही कंफर्टेबल, इजी टू कैरी, लाइट वेट है। आप बोलिएगा साड़ी कैसा है। मतलब कॉटन का जो क्वालिटी है ना, बेस्ट क्वालिटी है। आप लीजिए, आप मुझे ज़रूर से रिव्यू दीजिएगा। এটা দেখুন, একটা হলুদের মধ্যে দেখাচ্ছি, আরেকটা হলুদের। এটাতে একটু ব্ল্যাকের টাচ আছে, আরেকটা দেখাবো সেটা উইদাউট ব্ল্যাক। এটা গায়ে হলুদে পরা যাবে না, তবুও আমি বললেন দেখাচ্ছি। এটা কটন? হ্যাঁ, এগুলো প্রত্যেকটা কটনের ওপর। এগুলো সাউথ কটনের ওপর পোচমপল্লি। थैंक यू। দেখুন এটা থাকছে এর পুরো আঁচল। ये इसका पूरा पल्ला, इसमें लेकिन ब्लैक का टच है। এটা গায়ে হলুদে চলবে না আমি জানি, তবু যেহেতু ইয়েলো চাইলে যারা মানে বিয়ে বাড়িতে কাছের বা রিলেটিভ থাকেন তারা এগুলো পরতে পারেন, কিন্তু যে বিয়ের কোণে তার জন্য এটা চলবে না। এটা থাকছে এর পুরো আঁচল। ये इसका पूरा पल्ला है, देखिए ये इसका बॉर्डर है। এটা বর্ডারটা থাকছে ইক্কত পোচমপল্লি ডিজাइन করা। এটা থাকছে পুরো बॉडी है। पूरा बॉडी देखिए, ये टर्मरिक येलो इसका कलर है। इस तरह से पूरा बॉडी है टर्मरिक येलो के ऊपर इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन किया हुआ है। ये इसके लोअर का बॉर्डर है। এটার ব্লাউজ পিসটা থাকছে রেডের ওপর, আর ইক্কত পোচমপল্লির পুরো ডিজাইনটা করা আছে। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। देखिए पूरा ब्लाउज पिस इसका इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन किया हुआ है। যখন এই ব্লাউজ পিসটা আপনারা করিয়ে সাথে পরবেন, আপনারা জাস্ট একটা ভেবে দেখুন যে লুকসটা কতটা সুন্দর আসবে। দেখুন এইভাবে লুকসটা যাবে। এটা আপনারা রেড ব্ল্যাক দিয়েও পরতে পারেন, আর এর ব্লাউজ পিসটা দিয়ে তো অসাধারণ লাগবে। এইভাবে লুকসটা আসবে। দেখুন এটার প্রাইস থাকছে 4350। 4350 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। যেহেতু এখন মান্থের এন্ড, তাই আমি কটন পোচমপল্লিটা দেখাচ্ছি। 1 তারিখে আমি কাঞ্জিভারামে লাইভ করব, সেদিন যেগুলো এক্সপেন্সিভ কাঞ্জিভারাম, টিস্যুস কাঞ্জিভারাম, সেগুলোও দেখানো হবে। এইভাবে এরপরে ওটা দেবে। দেখুন এইভাবে লুকসটা থাকছে। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट नहीं दे पाए। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 4350। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। দাও ওটা দাও। এটা একটা দেখাচ্ছি ইয়েলোর ওপর। একটু দেখুন আনকমন। আপনারা গায়ে হলুদে পরার জন্য বললেন, গায়ে হলুদের বিয়ের কোণে এটা অবশ্যই পরতে পারে। এটা তো কোনো ব্ল্যাকের টাচ নেই, এটা কিন্তু একদম ডিফারেন্ট হবে। যদি এটা মানে যে বিয়ের যে কোণে সে যদি পরে বা যে ब्राइडल से जो परे एकदम এটা কিন্তু डिफरेंट হবে। ये देखिए पूरा कॉटन के ऊपर है, ये सी ग्रीन के ऊपर इसका पूरा पल्ला है। ब्लैक का कोई टच नहीं है। ये जो ब्राइडल है वो पहन सकती है, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है। इस तरह से पूरा इसका पल्ला आएगा। ये देखिए इसका अपर का बॉर्डर है, पूरा इक्कत पोचमपल्ली के ऊपर अपर का बॉर्डर है। ये पूरा वीविंग बॉर्डर है। बैक पोर्शन देखिए तो पता चलेगा ये वीव करके किया गया। पहले डाई करके लूम में धागे को सेट किया जाता है, उसके बाद इसकी वीविंग होती है। ये इसका पूरा बॉर्डर है। ये देखिए पूरा बॉडी है, येलो के ऊपर पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। इक्कत पोचमपल्ली डिज़ाइन किया हुआ है पूरा। देखिए ये वीविंग डिज़ाइन है, और इस तरह से इसका लोअर का बॉर्डर है। ये कॉटन है, तो इसे आप घर में भी वॉश कर सकते हैं। पर जब आप फर्स्ट टाइम वॉश कीजिएगा ना, तो उसमें थोड़ा नमक दे के इसको भिगो के रखिए, क्योंकि कॉटन जो है पहला टाइम
कलर छोड़ता है, तो पहले आप इसको नमक देके सॉल्ट देके थोड़ा भिगो के रखिएगा, तो कलर जितना निकलना रहेगा निकल जाएगा। उसके बाद आप इसे घर में आसानी से वॉश कर सकते मेरा हैं। साड़ी मुझे मिल गया, देख के दिल खुश हो गया दी नीतू से। थैंक यू। प्लीज़ मेरे पेज पे भी आप थोड़ा रिव्यू दीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे रिव्यू देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, पर मेरे पेज पे जाके प्लीज़ थोड़ा रिव्यू पोस्ट कीजिएगा। बोलो। দি স্টার্টিং রেঞ্জের মধ্যে আনবেন কাঞ্জিভারাম। স্টার্টিং রেঞ্জের কাঞ্জিভারাম আছে, দেখাবো 1 তারিখে দেখাবো কিছু। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা, এই लुक्सটা এইভাবে থাকবে। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 3075, 3075 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। हमारे सोजा रथेर दिन, रथ यात्रा के दिन हमारे दुकान का ओपनिंग डे है, तो इस बार रथ यात्रा 1 जुलाई को है, तो उस दिन हमारे कुछ ऑफर्स रहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ लाइव दीजिएगा। उस दिन कांजीवरम का लाइव होगा, प्लीज़ लाइव देखिएगा। उस दिन कुछ आप लोगों के लिए ऑफर भी रहेगा, कुछ मतलब बम्पर ऑफर। थोड़ा मैं आइडिया दे दिया आप लोगों को। ये देखिए इसका प्राइस है। রূপা সরকার বলছেন ভেরি নাইস কালেকশন। थैंक यू। ইয়া সেন বলছেন ভীষণ সুন্দর কালেকশন। थैंक यू। देखो এটার प्राइस থাকছে 3975। इसका प्राइस है 3975। এটা দেখুন পুরো অল ওভারের মধ্যে থাকছে। প্রত্যেকটা শাড়ি সুন্দর। আপনারা দেখুন, আপনারা বলবেন যে কালেকশন কেমন লাগছে। শাড়িগুলো আপনারা নেন, আপনারা রিভিউ দেবেন। দেখুন এটা থাকছে একদম ডিফারেন্টের মধ্যে। এগুলো একদম পিওর কটনের ওপর। আর কোয়ালিটি কি সেটা আমি বলবো না, আপনারা নেন, আপনারা বলবেন যে কি কোয়ালিটি আমি প্রোভাইড করেছি, কি জিনিস দিয়েছি। আপনারা প্লিজ আমাকে রিভিউ দেবেন, फीडबैक देवें। এটা থাকছে এর পুরো আঁচল। ये इसका पूरा पल्ला है। ब्लू के ऊपर देखिए पूरे इक्कत না, এগুলো সিল্ক না, এগুলো কটনের উপর, সাউথ কটনের উপর পোচামপাল্লি। গ্রে এন্ড গ্রিন কম্বিনেশন হবে। গ্রে এন্ড গ্রিন দেখছি, গ্রে एंड येलो দেখিয়েছি, দেখছি। देखो तो ग्रे एंड ग्रीन আছে কিনা। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, ये ब्लू के ऊपर पूरा है। इस तरह से पूरा इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन किया हुआ है। पर्टिकुलर कलर में मिलना तो पॉसिबल मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर भी मैं देख रही हूँ। ये इसका पूरा देखिए बॉडी का डिजाइन है। इक्कत पोचमपल्ली इस तरह से पूरा बॉडी में डिजाइन किया हुआ है और मीनाकारी जैसा काम है। ये देखिए पूरा इसका बॉडी है इस तरह से। पूरा बॉडी आज देखो तो ठीक आसছে। ये इसका पूरा बॉडी है। हाँ ये EMI हर साड़ी पे अवेलेबल है। ये देखिए ये इसका बॉर्डर है। थैंक यू। ये इसका बॉर्डर इस तरह से एकदम प्लेन सिंपल के ऊपर। इसका लुक्स बहुत ही सुंदर आता है। और इसमें ये इंक्लूडिंग ब्लाउज पीस है, जिसमें ब्लाउज पीस नहीं रहेगा मैं बता दूंगी। ये देखिए इसका ब्लाउज पीस है ब्लू के ऊपर। ये देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। এটার লুকসটা এইভাবে আসবে। এটার প্রাইস থাকে 3975। इसका प्राइस है 3975। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। ये रहेगा इसका पूरा पल्ला, पूरा वीविंग डिजाइन है और एकदम प्योर कॉटन के ऊपर है। एकदम इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है, एकदम प्योर कॉटन और क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी है कॉटन का। इस तरह से देखिए इसका लुक्स रहेगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে এই লুকসটা থাকছে। এবারে কালার আছে বাট গ্রে সাথে গ্রিন নেই। গ্রে সাথে গ্রিন নেই। গ্রে সাথে গ্রিন দেখো একটু ছিল কিন্তু আমার ঠিক। খুবই সুন্দর দেখতে, তোমার শাড়িগুলো ভীষণ সুন্দর। থ্যাংক ইউ। আজকের কালেকশন কেমন লাগছে বলুন। কটনের উপর একটা আজকে হিউজ কালেকশন নিয়ে এসেছি। এটা কি তেলিয়া? হ্যাঁ এটা তেলিয়া কটন। তেলিয়া কটনের ওপর এগুলো পোচামপাল্লি। গ্রে সাথে স্কাই ব্লু আছে। দাও স্কাই ब्लू দাও। देखो এটা থাকছে पूरा आंचल। ये देखिए येलो के ऊपर पूरा पल्ला है। इस तरह से इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन किया हुआ है। ये पूरा पल्ला इस तरह से येलो के ऊपर आएगा। ये इसका बॉर्डर है येलो के ऊपर इस तरह से। ये इसका पूरा बॉडी है व्हाइट के ऊपर इस तरह से ब्लैक से पूरा ये डॉट डॉट करके ये पूरा बॉडी आएगा।
बहुत ही सुंदर लुक देता है और क्वालिटी जो है क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी है। आप लोग लीजिए, आप लोग बोलिएगा क्या क्वालिटी है। इसका बॉर्डर है और इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये येलो के ऊपर इसका पूरा ब्लाउज पीस है, ওটা আছে इस तरह से पूरा इसका ब्लाउज पीस है, ওটা আছে এখানে इस तरह से। देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। ये आप ब्लैक जीपी के साथ भी पहन सकती है, येलो के साथ भी। मेरी साड़ी का प्राइस है 7775। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। मैं जो पहनी हुई हूँ ना वो मैं दिखा दूंगी। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। শাড়িটা পরেছেন ওটা ব্ল্যাক এন্ড রেড কম্বিনেশন হবে? ব্ল্যাক এন্ড রেড, নেভি ব্লু এন্ড রেড আছে। ব্ল্যাক এন্ড রেড আছে কিনা আমি দেখে নিচ্ছি। নেভি ব্লু এন্ড রেড আছে। এইভাবে লুকসটা থাকবে। দেখুন ये पूरा इसका इस तरह से पूरा इसका ये पल्ला आएगा। এটা পুরো বডি থাকছে। কতটা সুন্দর দেখুন, আর একদম মানে কমফর্টেবল, লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি। এইভাবে পুরো লুকসটা আসবে। এটা থাকছে পুরো আপারের বর্ডার, লোয়ারের বর্ডার প্লেনের মধ্যে। এটার प्राइस থাকছে 5025। 5025 इसका प्राइस है। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। বুকিং के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে লুকসটা থাকবে। हमारा जो शॉप है वो रथ यात्रा के दिन उसका ओपनिंग हुआ था। तो इस बार 1 जुलाई को रथ यात्रा, तो उस दिन हमारा लाइव होगा। उस दिन कांजीवरम का लाइव होगा। एक्सपेंसिव जो कांजीवरम है टिश्यूज के ऊपर वो भी दिखाए जाएंगे। तो उस दिन एक बम्पर ऑफर रहेगा जो आप लोगों के लिए। उस दिन हम लोग मतलब नाफा नुकसान नहीं देखेंगे। उस दिन हम लोग एक बम्पर ऑफर देंगे। तो प्लीज लाइव मत मिस कीजिएगा। ठीक शाम 7:30 बजे लाइव होगा। ব্ল্যাক এন্ড রেডের ওপর দেখুন এটা দেখাচ্ছি। এটাও ইক্কাত পোচামপালি থাকছে। এটাও টানা বানাতে ইক্কাত থাকছে। আমি যেটা পরে আছি এটা আগে দেখিয়ে দিই। এটা ধরো তো, দেখুন এটা থাকছে ইয়েলোর সাথে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। এটা 7775 এর प्राइस আছে। এতটা प्राइस কেন না এটা টানা বানা দুটোতে इक्कत আছে। इसके जो है इसके टाना और बाना दोनों में इक्कत है। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। पूरा ऑल ओवर इक्कत पोचमपल्ली का डिज़ाइन है। और इसका जो पल्ला है इस तरह से इसका पल्ला है। देखिए मैं पिन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो उसी टाइप का मैं साड़ी दिखाऊंगी आज। ये देखिए ब्लैक के साथ रेड है। ब्लैक के साथ रेड चाह रहे थे, ये इक्कत पोचमपल्ली में ब्लैक के साथ रेड है। नेवी ब्लू के साथ रेड भी है। এটা থাকছে এর পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए ये इसका पूरा पल्ला रेड के ऊपर इस तरह से प्लेन के ऊपर है पूरा ये पल्ला। ये देखिए इसका पूरा बॉडी है। ये बॉर्डर इसका रेड के ऊपर है। ये इसका पूरा बॉडी है ब्लैक के ऊपर। इक्कत पोचमपल्ली का डिज़ाइन क्या है इसका देखिए, टाना बाना दोनों में इक्कत है। पूरा ऑल ओवर इस तरह से इक्कत डिज़ाइन क्या है। इसके लोअर का बॉर्डर है। ये देखिए इसका ब्लाउज पीस है। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। আমাদের যে টিস্যুজ কাঞ্জিভারাম না, সেগুলো কাঞ্জিভারামের লাইভের দিনে দেখানো হবে। ওগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ আর খুবই সুন্দর লুক দেয়, একদম আনকমন। সেগুলো মিস করবেন না লাইভ। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। ये देखिए रेड के ऊपर पूरा इसका पल्ला है। इसका बॉडी है ब्लैक के ऊपर इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन है। ब्लैक एंड रेड चाह रहे थे, ब्लैक एंड रेड में है। ब्लैक एंड रेड और नेवी ब्लू में भी है, मैं दिखाऊंगी। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। ये इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा चुकी हूँ, फिर से दिखा देती हूँ। इसका ब्लाउज पीस है रेड के ऊपर। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 6525। 6525 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए पेस्ता ग्रीन के ऊपर है रेड, इसका बॉर्डर है। इसका बॉर्डर रेड के ऊपर है और पेस्ता ग्रीन के ऊपर इसका बॉडी है। ये बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही सुंदर। इसका और एक कलर है, मैं दिखाऊंगी पिंक के ऊपर। ये पूरा इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन क्या देखिए, तेलंगाना इक्कत के ऊपर पोचमपल्ली है। तेलंगाना जो कॉटन होता है उसके ऊपर पोचमपल्ली है। ये देखिए रेड के ऊपर इसका पूरा पल्ला है। এটা রেডের উপর পুরো আঁচলটা থাকছে ইক্কত পোচমপল্লি ডিজাइन করা আছে। এটা থাকছে बॉर्डर। ये इसका देखिए बॉर्डर है। ये इसका बॉर्डर है, अपर का बॉर्डर है। ये पूरा देखिए इस तरह से बार्ड मोटिव्स है। এটা দেখুন বার্ড মোটিভস করা আছে। এর ব্যাক পোর্শনটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা পুরোটা वीविंग डिज़ाइन। ये पहले डाई करके लूम में सेट किया गया, उसके बाद इसकी वीविंग हुई है। ये पूरा वीविंग डिज़ाइन है। ये इसका पूरा बॉडी है इस तरह से। देखिए चेक्स के ऊपर चेक्सটা আসছে, দেখো তো আসছে
কমেন্ট আসেনি। প্লিজ আপনারা কমেন্ট করে জানান যে আজকের কালেকশন কেমন লাগছে। আপনারা কমেন্ট করলে আমারও দেখাতে ভালো লাগবে, আর আপনারা কমেন্ট করলে আপনাদের কাছে নোটিফिकेशनও पहुंचाনোর सियोरिटीটা बेसी থাকে। এটা থাকছে এর পুরো বডি, ये पूरा बॉडी है एकदम इस तरह से। देखिए बॉडी का कलर देखिए डीप पेस्ता ग्रीन है, इस तरह से पूरा चेक्स में बॉडी है। ये देखिए ये अपर का बॉर्डर है प्लेन में, ये सॉरी ये लोअर का बॉर्डर है। ये देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। ये अपर का बॉर्डर है, ये लोअर का बॉर्डर है, ये ग्रीन और रेड में क्रॉस कलर है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा, इस तरह से এভাবে লুকসটা থাকবে। এটার প্রাইস থাকছে 3675, इसका प्राइस है 3675। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে লুকসটা থাকবে। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার, আর আপারের বর্ডারটা পুরো এইভাবে ইক্কাত পোচম্পল্লি একটা উইভিং ডিজাইন থাকবে। আর এটা থাকবে এইভাবে, এইভাবে আপনারা পরবেন, খুব সুন্দর লাগবে। এটা রেড ব্লাউজ দিয়ে খুব সুন্দর লাগবে। এটার ব্লাউজ পিসটা যেটা আছে সেটা রেডের ওপরই আছে। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। এগুলো পিওর কটনের ওপর আছে, ওই জন্য সিল্ক মার্কেটে দেওয়া যাবে না, পিওর কটন একদম। আর প্রত্যেকটা ইজি টু ক্যারি, একদম কমফোর্টেবল, লাইট ওয়েট। আপনারা নেন, আপনারা বলবেন কি কোয়ালিটি। এটার আরেকটা কালার আমি দেখাচ্ছি, পিঙ্কের ওপর এটা থাকছে। খুব সুন্দর শাড়িগুলো, থ্যাংক ইউ, ভীষণ সুন্দর কালেকশন চন্দা ব্যানার্জি। থ্যাংক ইউ। আমাদের কিন্তু 1 জুলাই যে লাইভ হবে সেদিন আপনাদের জন্য একটা বাম্পার অফার থাকবে। আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটা হিন্ট দিলাম, প্লিজ সেদিন লাইভ মিস করবেন না। সেদিন আমরা আমাদের লাভ লোকসান দেখবো না, সেদিন যেহেতু আমাদের অনুভবের ওপেনিং ডে, সেদিন একটা আপনাদেরকে অফার দেওয়া হবে, একটা বাম্পার অফার। এটা থাকছে देखो ना आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए जो मैं इस पहले दिखा चुकी हूँ, पेस्ता ग्रीन, डीप पेस्ता ग्रीन के ऊपर, उसके ऊपर ही ये इसका पूरा देखिए, वो पेस्ता ग्रीन भी बोल सकते हैं, पैरोट ग्रीन भी बोल सकते हैं आप लोग। पेस्ता ग्रीन से पैरोट ग्रीन उसका ज़्यादा कलर मतलब ये होगा, ब्राइट कलर है। पेस्ता ग्रीन है पर थोड़ा ब्राइट है वो। ये देखिए ये ब्लैक के ऊपर इसका पूरा पल्ला है। এটা পুরো ব্ল্যাকের উপর থাকছে ইক্কাত পোচম্পল্লি ডিজাইন করা। এটা দেখুন এইভাবে পুরে ঘর করা আছে একটা। এটা থাকছে এর পুরো बॉडी, बॉडीটা पिंकेर ऊपर থাকছে। पिंक के ऊपर देखिए ये पूरा चेक्स में पूरा बॉडी है। ये देखिए ये इसका लोअर का बॉर्डर है, उसका ठीक অপোজিট है। ये लोअर का बॉर्डर है, ये देखिए अपर का बॉर्डर। ওটা মনে হচ্ছে না ওটার ফোল্ডটা উল্টো দিকে করেছে, হ্যাঁ ওটার ফোল্ডটা উল্টো দিকে হয়েছে, ওটা কিন্তু ভুল নেই। ওটা আরেকবার দেখাবে, আমি দেখিয়ে দেবো। ওটা ফুলো পুরোটা ये अपर का बॉर्डर है, ওটা কিন্তু উল্টো দিকে ফোল্ডটা করে দিয়েছে, তার জন্য ওটা দেখানোটা ঠিক মতো হয়নি। ওটা আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি। এটা থাকছে আপারের বর্ডার, ওটা উল্টো দিকে ফোল্ডটা হয়ে গেছে। এটা এতটাই মানে উইভিং ডিজাইনটা এতটা প্রমিনেন্ট না যে এগুলো সোজা উল্টো বোঝা খুব মুশকিল। দেখুন এইভাবে যাচ্ছে পুরো এই লুকসটা। দেখুন ব্ল্যাক আমি ব্লাউজ পিস পরে আছি বিপি, তার সাথে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। এটা থাকছে ব্ল্যাকের ওপর এর ব্লাউজ পিস পুরো এইভাবে লুকসটা যাবে। এই স্টাসে इसका লুকস আएगा। দেখো ঠিক আসছে, সব ঠিক আছে। ভিউয়ার্স কত আছে 34। দেখুন এইভাবে লুকসটা থাকবে। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন, যাতে এটা আরো অনেকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। এইভাবে লুকসটা থাকবে। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এটার প্রাইস থাকছে 3975, 3975। ওটার দেখো তো কি প্রাইস ছিল। এটার প্রাইস আছে 3975। প্রাইসটা ভুল বলা হয়েছে, ওটা আরেকবার রিপিট করতে হবে। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। 3975 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ডোলা পর্দা, ডোলা পর্দা জিজ্ঞেস করতে সিল্কের পছন্দ করলে সিল্কের পোচম্পল্লি কিছুদিন আগে দেখিয়েছি, মোটামুটি 22 তারিখ করে কিছু অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি স্ক্রিনশট শেয়ার করবেন, আমি রিপ্লাই করব। এইভাবে থাকছে লুকসটা। সিল্কের পোচম্পল্লি দেখিয়েছি, আর কেউ আমাদের সিল্কের পোচম্পল্লির জন্য আমাকে ইনকোয়ারি করেছিলেন। আমি বাড়িতে ছিলাম না, আমি আউট অফ টাউন ছিলাম, আজকেই ফিরেছি, তো সেই জন্য আমার সেটা এখনো রিপ্লাই করা হয়নি। আমি আজকে লাইভের পরে রিপ্লাই করব।
এটা এইভাবে হবে। তো উল্টো হয়ে গেছে। দেখুন এটা থাকছে পেস্তা গ্রিন, কিন্তু ব্রাইট পেস্তা গ্রিন। এটা থাকছে আপারের বর্ডার, হ্যাঁ, বা এটাকে প্যারট গ্রিনও বলতে পারেন, একদম ব্রাইট কালার। এটা থাকছে আঁচল, इसका पूरा पल्ला है। এটা উল্টো দিকে সাইডে ফোল্ড হয়ে গেছে, আর আমিও এটার ফোল্ডটা দেখে বুঝতে পারিনি যে এটা কোনটা সোজা কোনটা এর ব্যাক পোর্শন। দেখুন এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার, এটা লোয়ারের বর্ডার থাকছে, এইভাবে লুকসটা আসবে। দেখুন এটার ব্লাউজ পিস রেডের ওপর দেখিয়েছি। ব্লাউজ পিসটা দাও তো আমার হাতে। দেখুন এটা থাকছে ব্লাউজ পিস রেডের ওপর। এটার প্রাইসও থাকছে 3975। 3975 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3975, 3975 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবার একটা দেখাচ্ছি, এটা টানা বানা দুটোতেই ইক্কাত থাকছে। এটা থাকছে দেখুন 5025, 5025 এটার প্রাইস থাকবে। এটা আছে জরির টাচ আছে। ঠান্ডাটা বাড়া হতো, দেখিয়েছিল চলছে না, গরম করছে। এটা থাকছে দেখুন इधर ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज पीस है। इसमें जरी का टच है जो हाथ में आएगा बॉर्डर में। ये इसका पूरा पल्ला है। पूरा आंचलটা দেখুন এইভাবে পিকক मोटिव থাকছে। पूरा पल्ला इसका पिकॉक मोटिव में है ब्लैक के ऊपर। ये देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक आएगा। ये अपर का बॉर्डर है, इसमें एलिफेंट किया हुआ है और इसे जरी का इस तरह से वीविंग डिजाइन है। जरी का पूरा वीविंग है, उसके ऊपर एलिफेंट मोटिव है। इस तरह से देखिए इसका पूरा जो ऑल ओवर बॉडी है, इस तरह से पूरा इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन। ये डुअल टोन के ऊपर है, ये मतलब रास्ट कलर के साथ येलो का क्रॉस कलर है। ये देखिए लोअर का बॉर्डर है। এটা থাকছে পুরো লোয়ারের বর্ডার ব্ল্যাক রেড এন্ড এইভাবে থাকছে পুরো লোয়ারের বর্ডারটা। এইভাবে থাকবে লুকসটা। এটার ব্লাউজ পিসটা আছে ব্ল্যাকের ওপর। ये इसका ब्लाउज पीस है। দেখুন এইভাবে লুকসটা আসবে। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এটার প্রাইসটা একটা কইব। इधर प्राइस था 5025। इसका प्राइस है 5025। ये लेकिन ब्लैक जो है एकदम जेट ब्लैक नहीं है। आप मेरे जो ब्लैक है इसके पास देखिएगा तो थोड़ा चारकोल जैसा ब्लैक है। ये इस तरह से इसका लुक्स आएगा पूरा। ये 5025 का है। এবার যেটা স্টাইল ছিলেন সেরকম টাইপের দেখাচ্ছি। স্কাই ব্লুর সাথে গ্রিন নেই, স্কাই ব্লুর সাথে গ্রিন চেয়েছিলেন না? স্কাই ব্লুর সাথে গ্রিন না, গ্রের সাথে। গ্রের সাথে এটা থাকছে স্কাই ব্লুর সাথে গ্রে। এই টাইপের ব্লু এর মধ্যে পাবো? হ্যাঁ ব্লু এর মধ্যে আছে, দেখাচ্ছি। এরপরে জাস্ট দেখিয়ে সিল্ক পোচমপল্লি দেখাবেন? আজ সিল্ক পোচমপল্লি দেখাবো না। সিল্ক পোচমপল্লি আমার কিছুদিন আগে লাইভ হয়েছে, ওই মনে হয় 22 জুনে হয়েছে। প্লিজ একটু রেকর্ডেড লাইভটা দেখে নেবেন, এখনো কিছু অ্যাভেলেবেল আছে। যদি পছন্দ থাকে স্ক্রিনশট শেয়ার করতে পারেন। এটা থাকছে এর পুরো आंचल। ये इसका देखिए पूरा पल्ला स्काई ब्लू के ऊपर बॉडी है और ग्रे में इसका बॉर्डर है। देखो এটা থাকছে आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है। पूरा देखिए ग्रे के ऊपर पूरा पल्ला है और इस तरह से इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन किया हुआ है। এইভাবে থাকছে পুরো आंचलটা। ये देखिए इसका बॉडी है स्काई ब्लू के ऊपर। এটা स्काई ब्लू ऊपर पूरा बॉडीটা থাকছে এইভাবে। ये एकदम प्योर कॉटन के ऊपर है, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल। ये पूरा बॉडी इसका स्काई ब्लू का ऊपर आएगा और ये इसके लोअर का बॉर्डर है। ये अपर का बॉर्डर है प्लेन के ऊपर। और इसका जो ब्लाउज पीस है एकदम डिफरेंट है। देखिए ये ग्रे के ऊपर इस तरह से पूरा पोचमपल्ली डिजाइन किया हुआ है। आप जस्ट इसको आइडिया कीजिए कि जब इसका ब्लाउज पीस आप तैयार करके इसके साथ वेयर कीजिएगा तो इसका लुक्स कैसा आएगा। ये देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। ये इसका ब्लाउज पीस इस तरह से इसका पूरा ब्लाउज पीस आएगा। देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 3225। 3225 इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा।
इसका कलर्स भी है, मैं दिखा दूंगी। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। এটার একটা কালার্স বের করেছিলেন এক্ষুনি তুমি? এটা সেম ছিল, কালার না। अच्छा, इस तरह से इसका लुक्स है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। পাড় আঁচল গ্রিনে হবে উনি চাইছিলেন। কি? গ্রে বডি পাড় আঁচল গ্রে বডি পাড়াচুল, পাড় আঁচলে গ্রিন। পাড়াচুল গ্রে এর সাথে রেড ছিল বাট গ্রিন থাকে না। দেখে নিচ্ছি আমি। গ্রে ব্ল্যাক, গ্রের সাথে রেড আছে, গ্রে রেড আছে, গ্রে ব্ল্যাক আছে, গ্রে ব্ল্যাক আছে, গ্রে রেড আছে, গ্রের সাথে গ্রিনটা নেই। আছে। গ্রের সাথে ইয়েলো দেখিয়েছি, গ্রের সাথে রেডটা দেখাচ্ছি, আর আমাকে বললেন ব্লু। এটা এরপরে এটা গ্রের সাথে রেড আছে, গ্রের সাথে গ্রিন নেই, গ্রের সাথে ব্ল্যাকও আছে, গ্রের সাথে ইয়েলো আছে, রেড আছে, কিন্তু গ্রিনটা নেই। সরি, আপনি গ্রের সাথে গ্রিন চাইলেন কিন্তু দেখাতে পারলাম না। এটা থাকছে आंचल, ये देखिए रेड के ऊपर इसका पूरा पल्ला है, কিন্তু আমার মনে হয় গ্রের সাথে রেড ব্ল্যাকটা বেশি সুন্দর লাগে। এটা থাকছে পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन क्या हो, पूरा वीविंग डिजाइन है। इसका बैक पोर्शन आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये पूरा वीविंग डिजाइन है। ये लूम वीविंग डिजाइन है, पहले डाई करके लूम में सेट किया गया, उसके बाद ये वीव करके बनाया गया। ये देखिए इसका पूरा ये এটা থাকছে ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज पीस है रेड के ऊपर प्लेन में। ये इसका बॉडी है, ग्रे के ऊपर इसका पूरा बॉडी है, ग्रे ऊपर पूरा बॉडीটা থাকবে এইভাবে। ये ग्रे के ऊपर पूरा बॉडी आएगा इस तरह से। ये इसका बॉर्डर है रेड के ऊपर, इसमें इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन किया हुआ है। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। रेड के ऊपर इसका ब्लाउज पीस है, मैंने दिखाया, लेकिन ये ग्रे के साथ रेड और ब्लैक ज़्यादा सुंदर लगता है। ग्रीन भी सुंदर लगेगा, पर ये देखिए अगर पसंद हो तो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 3975, 3975 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন, আর একটু কমেন্ট করুন, লাইক করুন প্লিজ, তাতে আমারও দেখাতে ভালো লাগবে, আপনাদের কাছেও নোটিফিকেশন পৌঁছাবে। আর 1 জুলাই আমাদের রথযাত্রার দিনে আমাদের শপের ওপেনিং ডে, তো সেদিন আমাদের লাইভ হবে, কাঞ্জিভারামের লাইভ করব। টিস্যুস যে মানে এক্সপেন্সিভ যে কাঞ্জিভারামগুলো সেগুলো দেখানো হবে একটা, সেই দিন আপনাদের জন্য অফার থাকবে, তো প্লিজ লাইভ মিস করবেন না। এবার দেখাচ্ছি ব্লুর মধ্যে চাইলেন, ব্লুর সাথে রেড। এটা ব্ল্যাকের সাথে দেখিয়েছিলাম, ব্লুর সাথে রেড, ব্ল্যাক দেখালাম না, ওটা দেখালাম ইয়ের উপর, রাস্ট কালারের উপর। এটা ব্লুর সাথে রেড দেখাচ্ছি। এটা পুরোটাই ইক্কত পোচমপল্লি ডিজাইন করা আছে। ডিজাইনগুলো ডিফারেন্ট কিন্তু প্রত্যেকটা আনকমন। देखो এটা থাকছে পুরো आंचल, ये इसका देखिए पूरा पल्ला इस तरह से रेड के ऊपर, रेड के साथ नेवी ब्लू है। ये देखिए पूरा पल्ला इस तरह से आएगा। ये देखिए इसका बॉडी है, ये इसका बॉडी है ब्लू के ऊपर। এটা ব্লুর উপর পুরো বডিটা থাকছে এইভাবে। এটা নেভি ব্লू, এটা থাকছে এর बॉर्डर रेड ऊपर, रेड के ऊपर इसका बॉर्डर है। ये कॉटन है, ये घर में वॉश किया जा सकता है, पर फर्स्ट वॉश में आप इसको नमक दे के भिगो के रखिएगा ताकि ये जितना कलर छोड़ना हो छोड़ दे, क्योंकि कॉटन है तो फर्स्ट टाइम कलर छोड़ता है। ये कॉटन थोड़ा कलर छोड़ता है, ये घर में वॉश किया जा सकता है। ये देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। একটু ব্লুটা দেখাবেন প্লিজ। এটা ব্লুটা দেখাচ্ছি, ব্লুতে রেডটা। অনু ঘোষ বলছেন দারুণ। থ্যাংক ইউ। এটা देखो रेड ऊपर থাকছে ब्लाउज पीस, ये रेड के ऊपर इसका पूरा ब्लाउज पीस है। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 3975, 3975 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ये देखिए ऑल ओवर बॉडी इसका पूरा इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन क्या है। ये देखिए इसका पूरा बॉडी, ये देखिए ब्लू के ऊपर आप चाह रहे थे, ब्लू के ऊपर दिखा रही हूँ, ये ब्लू के ऊपर है। इस तरह से पूरा बॉडी इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन है। बॉर्डर जो है प्लेन में है और इसका पल्ला जो है इस तरह से इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन किया हुआ, ब्लाउज पीस प्लेन में है। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 जुलाई को हमारा लाइव होगा कांजीवरम का। उस दिन हम लोग एक्सपेंसिव जो कांजीवरम है वो हम दिखाएंगे।
तो उस दिन आप लोगों के लिए कुछ बम्पर ऑफर रहेगा, क्योंकि उस दिन हमारा अनुभव का ओपनिंग डे है। उस दिन रथ यात्रा के दिन हमारे अनुभव मतलब फर्स्ट डे ओपन हुआ था 2020 में। এটা একটা দেখাচ্ছি স্কাই ব্লুর সাথে ব্ল্যাক, এটা দেখুন এটা থাকছে স্কাই ব্লুর সাথে ব্ল্যাক। एटार प्राइस থাকছে 3975, इसका प्राइस भी है 3975। ये स्काई ब्लू के ऊपर बहुत ही सुंदर है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, এটা থাকছে ব্ল্যাকের ওপর পুরো आंचल, ब्लैक के ऊपर पूरा पल्ला इस तरह से। देखिए इस तरह से पूरा लीफ मोटिव में पूरा पोचमपल्ली का डिजाइन किया हुआ है ब्लैक के ऊपर, ये पूरा ब्लैक के ऊपर है। ये इसका बॉडी है, देखिए स्काई ब्लू के ऊपर है। ब्लू এর সাথে রেড ছাড়া येलो দেখে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সোনালি আমার কথাটা রাখার জন্য, মামনি বলছে। ওয়েলকাম। এটা থাকছে দেখুন ফার্স্ট জুলাই যে কাঞ্জিভারামের লাইভ হবে, টিস্যুস কাঞ্জিভারাম দেখাবো, এক্সপেন্সিভ সেই দিনে কালেকশন থাকবে, যেগুলো মানে কাঞ্জিভারামের স্টার্টিং থেকে নিয়ে একদম হায়ার রেঞ্জ পর্যন্ত। তো সেদিন প্লিজ লাইভ মিস করবেন। আর আপনাদের জন্য একটা সেই দিন আমাদের অনুভবের ওপেনিং ডে, তো সেই দিনে আপনাদের জন্য একটা বাম্পার অফার থাকবে, সেটা সারপ্রাইজ রইল, কি অফার থাকবে সেটা সেদিনই বলবো। এটা থাকছে পুরো बॉडी स्काई ब्लू ऊपर, ये इसका पूरा बॉडी है स्काई ब्लू के ऊपर। ये इसका देखिए इसका बॉर्डर है ब्लैक के ऊपर, ये अपर और लोअर का बॉर्डर है। और इसका जो ब्लाउज पीस है ये ब्लैक के ऊपर है, এটা পুরো ব্ল্যাকের উপর থাকছে। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ, इसका सुंदर लुक्स आएगा ब्लैक के साथ। इसका ब्लैक मैं आज पहनी हुई हो तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 3975, 3975 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा, इस तरह से देखिए এইভাবে থাকছে পুরো লুকটা। আচ্ছা কি কালার চাইছিলেন? ব্লুর মধ্যে ইয়েলো, ব্লুর মধ্যে ইয়েলো আছে, ব্লুর মধ্যে ইয়েলো, রেড পার্ট ছাড়া। রেড পার্ট ছাড়া ব্লুর মধ্যে ইয়েলো নেই, ব্লুর মধ্যে পিঙ্ক আছে, দেখাচ্ছি তারপরে দেখাবো। ব্লুর মধ্যে একটা আছে ইয়েলো, কিন্তু সেটা রেডের টাচ আছে। এটা একটা ব্লুর সাথে পিঙ্ক দেখাচ্ছি, যেটা একটা দেখালাম স্কাই ব্লু, এটা তারই কালার অপশন। আপনাদের বললাম একটা কালার আছে। এটা থাকছে দেখুন এর আঁচল, ये इसका पूरा पल्ला है, देखिए पिंक के ऊपर, পুরো পিঙ্কের ওপর এর পুরো আঁচলটা থাকছে। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন, একটু সাপোর্ট করবেন। এটা থাকছে এর পুরো बॉडी, ये इसका पूरा बॉडी ब्रिलियंट ब्लू कलर है इसका। এইভাবে থাকছে পুরো बॉडी, ब्लैक के साथ ब्लू का क्रॉस कलर है। इस तरह से पूरा इसका बॉडी आएगा। ये इसका बॉर्डर है, এটা থাকছে বর্ডার। শাড়িগুলো খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ সোনালি আমার শাড়িটা শিপিং করেছে, মামনি বলছে। আপনার সাইডে শিপিং হয়নি, আমি ছিলাম না, আউট অফ টাউন ছিলাম, আজকেই ফিরেছি সকালে। তো আপনার সাইডে শিপিং এর পর আমি ট্র্যাকিং ডিটেলস শেয়ার করব। রেডের টাচ থাক, কোনো অসুবিধা নেই। রেডের টাচ আমি দেখাচ্ছি ব্লুটা। এটা থাকছে ब्लाउज पीस, ये इसका पूरा ब्लाउज पीस है। देखिए ये इक्कत पोचमपल्ली पूरा डिजाइन किया हुआ है। সিস্টার জিগজ্যাগ কিছু আছে? জিগজ্যাগ দেখে নিচ্ছি, আছে মনে হচ্ছে। দেখুন এইভাবে থাকছে এর পুরো লুকসটা। এটা ব্লুর সাথে পিঙ্কের খুবই সুন্দর কালার কম্বিনেশনটা। দেখুন এইভাবে লুকসটা যাবে। इस तरह से देखिए इसका लुक्स जाएगा। इसका प्राइस है 3225, 3225 इसका प्राइस है। इस तरह से पूरा इसका लुक्स जाएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मैंने एक और कलर दिखाया है स्काई ब्लू, उसके साथ ग्रे। इस तरह से इसका पूरा लुक्स जाएगा। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा ब्लूর সাথে येलो, এটা ব্লুর সাথে येलो আছে কিন্তু রেডের টাচ আছে। এটা খুবই সুন্দর, জাস্ট আপনারা এই ডিজাইনটা কালার কম্বিনেশনটা দেখবেন। আর এত এগুলো মানে নিখুঁতভাবে করা হয়েছে না। দেখুন এটা ইয়েলোর সাথে থাকছে,
এটা থাকছে अपर बॉर्डर, ये इसके अपर का बॉर्डर है येलो के साथ। पूरा बॉडी का जो कलर है ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर है इसके बॉडी का। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, पूरा आंचलটা থাকবে এভাবে येलोর উপর, येलो के ऊपर पूरा इसका पल्ला है। এটা থাকছে এর बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर है इस तरह से। तो उल्टो दिख रहा है, देखो ये देखिए ये इसका बॉडी है, नेवी ब्लू के ऊपर पूरा बॉडी है। ये देखिए ये इसका पूरा पल्ला है, এটা থাকছে পুরো আঁচল। এটা থাকছে এর ব্লাউজ পিস। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। ये अपर का बॉर्डर है, ये इसके लोअर का बॉर्डर है। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার, দেখুন একটা রেডের টাচ আছে আর ইয়েলোর মধ্যে পুরো করা আছে। এতে দেখুন পিকক মোটিভ করা আছে। এটা কিন্তু থাকছে এইভাবে পুরো ডাই করে উইভিং ডিজাইনের মধ্যে এইভাবে পুরো বর্ডারটা থাকছে। ये इसका पूरा बॉर्डर है, देखो तो ठीक आसছে। ये इसका पूरा बॉर्डर है। इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा चुकी हूँ, येलो के ऊपर है। ये मटेरियल कॉटन है, प्योर कॉटन के ऊपर है। इधर प्राइस থাকছে 4350। इसका प्राइस है 4350। इसका लुक्स इस तरह से आएगा, देखिए इस तरह से। ये पूरा प्योर कॉटन के, जो तेलंगाना कॉटन होता है उसके ऊपर पोचमपल्ली है। ये इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। এগুলোর মেটেরিয়াল কি সেম? না, এগুলোর মেটেরিয়াল কটন, পিওর কটন। এগুলো পিওর কটন আছে। এখন জিগজ্যাগের মধ্যে চাইছিলেন, এটা একটা জিগজ্যাগ টাইপের আছে, আমি দেখাচ্ছি। আর কি আছে আমি দেখে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর। ওয়েলকাম। দেখুন একটা জিগজ্যাগ টাইপের এটা আছে, চাইছিলেন এটার মধ্যে দেখাচ্ছি। এটা বটল গ্রিনের সাথে রেডের কন্ট্রাস্টে আছে। ये देखिए इसका पूरा ये पल्ला है। এটা থাকছে পুরো आंचल, कॉटन इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन किया हुआ। कॉटन के ऊपर ये पूरा पोचमपल्ली है। ये पूरा इसका पल्ला है इस तरह से। ये बॉडी है जो जिगजैग जैसा डिजाइन किया हुआ है, जो ये बॉटल ग्रीन के ऊपर है। इस तरह से पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। देखिए जिगजैग टाइप का डिजाइन किया हुआ है ये पूरा बॉडी। ये इसके अपर का बॉर्डर है, ये इसके लोअर का बॉर्डर है। इसका ब्लाउज पीस जो है ये रेड के ऊपर है, रेडের উপর পুরো ব্লাউজ পিস থাকছে। এই লুকসটা আমি দেখাচ্ছি। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। देखिए इसका प्राइस है 3975। 3975 इसका प्राइस है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। ये बॉटल ग्रीन के ऊपर है, रेड इसका बॉर्डर, पल्ला और ब्लाउज पीस है, और जिगजैग के ऊपर है बॉटल ग्रीन के ऊपर। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে লুকসটা থাকছে। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ 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 একটু শেয়ার করবেন। আর 1 জুলাই লাইভ মিস করবেন না, সেদিন আপনাদের জন্য একটা অফার থাকবে, বাম্পার অফার। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এবার দেখাচ্ছি আমি যেটা পরে আছি এই টাইপের রেড অ্যান্ড হোয়াইটে। এটার প্রাইস থাকছে 7725। আমি যেটা পরে আছি এটার প্রাইসও থাকবে 7725। একই রেঞ্জের এটা এই জন্যই 7725 এর, কারণ এটা টানা বানা দুটোতেই ইক্কাত আছে। এটা পুরো ইক্কাতের মধ্যে করা। এটা টানাতেও ইক্কাত আছে, মানে টানা মানে যে বেসটা সেটাতেও ইক্কাত ডিজাইন করা আছে, তারপর বানাতে দিয়ে ইক্কাত ডিজাইনটা দিয়ে বোনা হয়েছে। এটা থাকছে দেখুন এর आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। ये देखिए कितना सुंदर है रेड एंड व्हाइट में। पूजा तो रेड एंड व्हाइट के बगैर अधूरा है। ये देखिए आप अगर पूजा में आप सुबह के टाइम में पहनिएगा, सकालेर दिके यदि परेन तो ये व्हाइट रेड खूब सुंदर হবে। এটা থাকছে পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, इस तरह से इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन किया हुआ। ये देखिए ये इसके अपर का बॉर्डर है रेड के ऊपर। ये इसका पूरा बॉडी है, इक्कत पोचमपल्ली का पूरा डिजाइन किया हुआ है। डिजाइन कितना सुंदर है देखिए, একদম নিখুঁতভাবে ডিজাইনগুলো করা হয়েছে। কতটা সূক্ষ্ম আর নিখুঁতভাবে ডিজাইনটা দেখুন। डिजाइन आप इसका देखिए कितना प्रोमिनेंट है। हर साड़ी का डिजाइन आप देखिए, सिर्फ डिजाइन होने से नहीं होता है, कितना प्रोमिनेंट है, कितना सुंदर है और एकदम फाइन डिजाइन है।
वर्क जो है एकदम फाइन वर्क है। দেখুন এইভাবে থাকছে লোয়ারের বর্ডার, এটা থাকছে ব্লাউজ পিসটা দেখাচ্ছি, এটা থাকছে ब्लाउज पीस ब्लैक सॉरी रेड के ऊपर इसका ब्लाउज पीस है। এইভাবে লুকসটা থাকবে দেখুন, এইভাবে इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে লুকসটা থাকবে। প্লিজ আপনারা কমেন্টে জানান আজকের কালেকশন কেমন লাগছে। সোনালি সেদিন কি আবার কাঞ্জিভারমটাও আসবে মামুনদি বলছেন? কাঞ্জিভারমটা আসেনি এখনো, সরি। আপনি বারবার খবর নেন, আমি বারবার না বলি, আমার খুব খারাপ লাগে। আমি এলে নিজেই জানাবো। এটা থাকছে দেখুন একটা স্ট্রবেরি কালারের উপর, স্ট্রবেরি কালার তো এই স্ট্রবেরির সাথে ইয়েলোর কম্বিনেশনে থাকছে, কতটা সুন্দর দেখুন। আর প্রত্যেকটা ডিজাইন দেখুন কতটা সূক্ষ্মভাবে আর সুন্দরভাবে করা হয়েছে। এগুলো আপনারা পুজোর সময় সকালের দিকে পরুন, একদম কমফর্টেবল, লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি। এগুলো একদম পিওর কটনের ওপর আর খুবই সুন্দর। এটা থাকছে এর পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए पल्ला जो है ये स्ट्रॉबेरी और येलो का क्रॉस कलर है, पल्ला स्ट्रॉबेरी और येलो का क्रॉस कलर है। इस तरह से स्ट्रॉबेरी में येलो का टोन है, ये इसका पूरा पल्ला आएगा। पूरा देखिए इस तरह से लीफ मोटिव किया हुआ है। এটা থাকছে পুরো आंचल আর এটা থাকছে এর বর্ডার। এগুলো কিন্তু পুরোটাই লুম উইভিং ডিজাইন, এগুলো পুরোটাই হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন। এটা দেখুন ওই জন্য এখানে একটু সুতো দেখুন উঠে আছে, এগুলো কিন্তু কোনো ডিফেক্ট না, এগুলো পুরোটাই হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন, তাই এটা আছে। এগুলো হ্যান্ডলুমের আভিজাত্য, এটা দেখে বোঝা যায় এটা হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন। এগুলো পুরোটাই লুমে তৈরি, কোনো পাওয়ার লুমের টাচ নেই। এটা থাকছে এর পুরো बॉडी स्ट्रॉबेरी कलर ऊपर पूरा बॉडी है। देखिए स्ट्रॉबेरी कलर के ऊपर पूरा इसका बॉडी है, इस तरह से पूरा लीफ मोटिव किया हुआ है। ये इसके अपर का बॉर्डर है येलो के ऊपर, ये लोअर का बॉर्डर है। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস येलोর উপর। তুমি যে কাঞ্জিভারমটা দেখিয়েছিলাম ভাই আর সেই রকম আছে? বুঝতে পারলাম না। তোমাকে যে কাঞ্জিভারমটা দেখিয়েছিলাম মামুনদি বলছেন? হ্যাঁ। কাঞ্জিভারমের টিস্যুস, কাঞ্জিভারমের প্রচুর ভ্যারাইটি আছে আমার কাছে, প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, সেদিন দেখাবো। বলছেন যেটা দেখিয়েছিলাম তার মতন আছে? আপনি দেখবেন প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, সেই রকমও আছে, প্রচুর অন্য অপশনও আছে। আপনি দেখবেন, দেখে আপনি ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবেন। দেখুন এইভাবে থাকছে এর পুরো आंचलटी, इसका पूरा पल्ला है। इसका प्राइस भी है 3975। इस तरह से पूरा देखिए बॉडी का लुक्स आएगा। ये अपर का बॉर्डर है इस तरह से, ये लोअर का बॉर्डर है और ये इसका पूरा ब्लाउज पीस है। ये येलो के ऊपर है इसका ब्लाउज पीस, इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 3975। এবার একটা দেখাচ্ছি খুব আনকমন, দেখুন এটা একটা চেকসের মধ্যে থাকছে, এটা চেকসের মধ্যে থাকছে। এগুলো কিন্তু একদম স্টার্চ ছাড়া, কোনো স্টার্চ নেই এতে, একদম সফট কটন। এটার প্রাইস থাকছে 3975। इसका प्राइस है 3975। ये देखिए इसका पल्ला है, এটা থাকছে পুরো আঁচল। এটা দেখুন ব্ল্যাকের সাথে রেডের ক্রস কালার, এটা ব্ল্যাকের সাথে মেহেন্দি গ্রিনের ক্রস কালার, এটা ব্ল্যাকের সাথে ব্ল্যাকের ক্রস কালার। এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটা, পুরো इक्कत पोचमपल्ली डिजाइनটা এইভাবে করা আছে পুরো আঁচলে। ये इसका देखिए बॉडी है, बॉडी इसका चेक्स में है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए इसका बॉडी पूरा चेक्स में है। ये देखिए इसका अपर का बॉर्डर, ये इसके लोअर का बॉर्डर। এটা আপনারা ইন্ডো ওয়েস্টার্ন ভাবেও পরতে পারেন, ব্ল্যাক কালারের টপ দিয়ে। এবং এইভাবে লুকসটা যাবে। এর ব্লাউজ পিসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ব্ল্যাকের ওপর আছে। এটা থাকছে এর, ये इसका पूरा ब्लाउज पीस है। इसमें बॉर्डर दिया हुआ जो हाथ में आएगा और कमर में आएगा, दोनों तरफ बॉर्डर दिया हुआ है। এইভাবে লুকসটা থাকবে। এটার প্রাইস থাকে 3975। इसका प्राइस है 3975।
देखिए ब्लैक के साथ मैं दिखा रही हूँ कैसा लुक्स आएगा, आपको मतलब आइडिया हो जाएगा। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। इसका बॉडी का देखिए पूरा इस तरह से छोटा छोटा चेक्स में है, पूरा ये चेक्स में है पूरा बॉडी इस तरह से, और ये इसका पूरा बॉर्डर है। इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा चुकी हूँ, इस तरह से पूरा बॉडी आएगा। और इसका पल्ला भी मैं दिखा चुकी हूँ, ये इसका पल्ला है। ये देखिए इस तरह से। আমার লাইভ সুন্দর, এটা খুব সুন্দর মামা। হ্যাঁ খুবই সুন্দর। এই শাড়ি আমার একটা আছে, খুব ভালো লাগে। কি বলছেন মামুন্দি? হ্যাঁ খুব সুন্দর শাড়িগুলো, খুবই কমফোর্টেবল, লাইট ওয়েট খুবই। এটা একটা দেখাচ্ছি, একটা দেখিয়েছি, এটা নেভি ব্লুর সাথে রেড, ব্ল্যাকের সাথে রেড, তারই একটা কালার অপশন আছে দেখাচ্ছি। এটা থাকছে বটল গ্রিনের সাথে রেড। বটল গ্রিন আজকে অনেক কটা দেখিয়েছি, আপনারা বটল গ্রিন চান, বটল গ্রিনটা হাইলি ডিমান্ডে থাকে। বটল গ্রিন আজকে ওই জন্য অনেকগুলো দেখিয়েছি। এটা থাকছে দেখুন বটল গ্রিনের ওপর এই টানা बाना দুটোতেই इक्कत আছে। এটা থাকছে পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला इस तरह से देखिए रेड के ऊपर, ये इसका पूरा इसका बॉर्डर है रेड के ऊपर, बॉडी जो है बॉटल ग्रीन के ऊपर है। এটা টানা बाना দুটোতেই इक्कत আছে। এটার জন্য এটার প্রাইস থাকছে 6525। ये इसका पूरा बॉडी है, देखिए पूरा इस तरह से इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन किया हुआ है। ये एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है। आप लीजिएगा, आप बोलिएगा क्या क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है कॉटन का। आप लीजिए, आप बोलिएगा साड़ी कैसा है। इस तरह से इसका पूरा बॉडी आएगा। ये अपर का बॉर्डर है। इसका ब्लाउज पीस जो है ये रेड के ऊपर है। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন, একটু লাইক করুন, একটু কমেন্ট করুন, তাহলে দেখাতেও ভালো লাগে আর আপনাদের কাছেও নোটিফিকেশন পৌঁছানোর সিওরিটিটা বেশি থাকে। দেখুন এইভাবে থাকবে পুরো লুকসটা। ये इसका पूरा लुक्स है। ये रेड के ऊपर पूरा पल्ला है प्लेन में। इसका बॉडी पूरा इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन में है पूरा। इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 6000। এই শাড়ি আমার একটা আছে, খুব ভালো মামুন্দি। হ্যাঁ খুবই সুন্দর শাড়িটা। इसका प्राइस है 6525। 6525 इसका प्राइस है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुकिंग जो है स्क्रीनशॉट নিতে পারেন। এবার একটা দেখাচ্ছি, স্কাই ব্লুতে রেড দেখালাম না, এবার একটা দেখাচ্ছি ব্ল্যাকের সাথে রেড। স্কাই ব্লুতে রেড দেখিয়েছি, এটা একটা দেখাচ্ছি দেখুন ব্ল্যাকের সাথে রেড। যে ব্ল্যাকের সাথে রেড থাকবে, তার সাথে গ্রেও আছে, হাফ ব্ল্যাক হাফ গ্রে, তার সাথে রেড বর্ডার। এটা খুবই সুন্দর আছে, একদম ডিফারেন্ট ইউনিক। দেখুন এটা থাকছে আঁচল। প্রত্যেকটা কালেকশন দেখুন, প্রত্যেকটা যে উইভিং डिजाइन देखुन, এটা থাকছে পুরো এর আঁচল। ये इसका पूरा पल्ला है। ये देखिए ये अपर का बॉर्डर है इस तरह से पूरा वीविंग डिजाइन में। ये इसका पूरा बॉडी है इस तरह से, हाफ पूरा ग्रे के ऊपर है, हाफ पूरा ब्लैक के ऊपर है, और इस तरह से इसका बॉर्डर आएगा। ये इसका ब्लाउज पीस जो है ये रेड के ऊपर है। এটা রেডের উপর ব্লাউজ পিস থাকছে। এটা লুকসটা আমি দেখাচ্ছি, দেখুন এইভাবে এই লুকসটা থাকবে। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से পুরো এইভাবে লুকসটা থাকবে। এটা ডিজাইনটা জাস্ট আপনারা দেখুন কতটা সুন্দর। দেখুন এটা থাকছে পুরো হাফ হাফের মধ্যে, হাফ ব্ল্যাক হাফ থাকছে গ্রে, আর পুরো এইভাবে বর্ডারটা রেডের মধ্যে এইভাবে পুরোটা থাকবে। এটার প্রাইস থাকছে 3975। 3975 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন। এবার একটা দেখাচ্ছি দেখুন হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাকে।
হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাকে একটা দেখাচ্ছি, এটা জিগজ্যাগ ডিজাইনের মধ্যে কিন্তু একটু আনকমন, একদম ডিফারেন্ট। এটা দেখুন, আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন। এটা দেখুন একদম डिफरेंट থাকছে। এটা থাকছে रांचोली, इसका पूरा पल्ला इस तरह से पूरा पल्ला इसका पूरा इस तरह से देखिए বক্স किया हुआ है। এটা থাকছে পুরো একদম খুবই সুন্দর একটা বক্স প্যাটার্নের মধ্যে। और এটা থাকছে এর बॉडी इसका इस तरह से व्हाइट के ऊपर और मिडिल पोर्शन जो है जिगजैग किया हुआ है। इस तरह से पूरा इसका बॉडी आएगा। पूरा देखिए स्ट्राइप के ऊपर अपर और लोअर है और मिडिल जो है जिगजैग में है। इस तरह से पूरा इसका बॉडी आएगा। ये इसके बॉर्डर है ब्लैक के ऊपर। इसका प्राइस है 5025 इसका प्राइस है। इसका जो ब्लाउज पीस है ये ब्लैक के ऊपर है। बताओ तो ब्लाउज पीसটা, ये देखिए ब्लैक के ऊपर इसका ब्लाउज पीस है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। देखिए ये ब्लैक ब्लाउज पीस के साथ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा लुक्स है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। আমাদের 1 জুলাই লাইভ হবে, সেদিন আমাদের অনুভবের ওপেনিং ডে। আমাদের রথযাত্রার দিনে আমাদের দোকানের ওপেনিং হয়েছিল, তো সেদিন আমরা একটা বাম্পার অফার দেবো। সেদিন আমরা আমাদের লাভ লোকসান দেখবো না, একটা বাম্পার অফার থাকবে। প্লিজ আপনারা সেদিন লাইভ মিস করবেন না। সেদিন কাঞ্জিভারামের লাইভ হবে, আর যেগুলো এক্সপেন্সিভ কাঞ্জিভারাম টিস্যুস কাঞ্জিভারাম সেগুলো দেখানো হবে। এটা থাকছে সেদিন কালেকশন একদম ইউনিক থাকবে। এটা থাকছে এর পুরো आंचल, इसका पूरा बॉडी है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। মানে একটা বাম্পার অফার থাকবে, আর যেটা ইউনিক কালেকশন থাকবে, যেটা আপনাদেরকে কখনো দেখানো হয়নি, এতটাই সুন্দর কালেকশন থাকবে। এটা একটা দেখাচ্ছি, এটা একটা ফিশ প্যাটার্নের মধ্যে আছে। এটার কালারটা থাকছে পিঙ্কের মধ্যে, হোয়াইটের সাথে পিঙ্কের ক্রস কালার করলে যেটা হয়, মানে ব্লাশ পিঙ্ক টাইপের কালারটা। দেখুন এটা থাকছে। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন, আর 1 জুলাই লাইভ মিস করবেন না। এটা থাকছে পুরো आंचल। এটা দেখুন फिश पैटर्न থাকছে। এটা থাকছে पूरा এর आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है ब्लैक के ऊपर। देखिए इस तरह से पूरा ब्लैक के ऊपर फिश पैटर्न में इसका पूरा पल्ला आएगा। ये इक्कत पोचमपल्ली का डिजाइन है। ये इसका पूरा बॉर्डर है ब्लैक के ऊपर। इसका जो बॉडी आएगा ये इस तरह से व्हाइट के साथ रेड के क्रॉस कलर में ब्लश पिंक के ऊपर आएगा, और ब्लैक से इसका पूरा देखिए मीनाकरी जैसा काम किया गया। ये इसका बॉर्डर है। ब्लैक ब्लाउज पीसটা हमको তুলে देगा। ये देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। এইভাবে থাকছে लुक्सটা। ये इसका ब्लाउज पीस है, ब्लैक के ऊपर इसका पूरा ब्लाउज पीस आएगा। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। देखिए আমার সাইজটা 7725। এটা টানা বানা দুটোতে ইক্কাত আছে, আর পুরো অল ওভার এটা ইক্কাত পোচমপল্লি যে ডিজাইন সেটা করা আছে। এইভাবে লুকসটা থাকছে। হ্যাঁ এগুলো পিওর কটন। কটন মানে একেবারে পিওর কটন, কোনো মিক্স নেই। এইভাবে থাকছে লুকসটা, আর বেস্ট কোয়ালিটির কটন আছে। এইভাবে লুকসটা থাকবে। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এটার প্রাইস থাকে 3975। 3975 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। আজকে পোচমপল্লি তেলেঙ্গানার যে কটনের উপর পোচমপল্লি, সেটা একটা হিউজ কালেকশন দেখিয়েছি। প্লিজ আপনাদের যেটা পছন্দ আপনারা ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবেন, আমি আফটার লাইভ কনফার্মেশন দেবো। এটা আজকের লাইভের থার্ড লাস্ট শাড়ি। এটার প্রাইস থাকছে 2425। এটা ফার্স্টে যেটা শুরু করেছিলাম তারই একটা কালার অপশন। এটার প্রাইস থাকছে 2425। এটা উইদাউট বিপি আছে, লাইট কালারের মধ্যে আছে। কেউ যদি লাইট কালার চান এটা নিতে পারেন। এটা দেখুন आंचलेर, এটা পুরো इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन करा है। ये पूरा इसका पल्ला देखिए इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन किया हुआ है। ये इसका पूरा बॉडी है इस तरह से। ये लाइट क्रीम कलर जैसा कलर के ऊपर है। कलर एग्जैक्ट आ रहा है, देखो तो। ये इसका पूरा बॉडी है इस तरह से इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन किया हुआ। थैंक यू। এটা থাকছে এর পুরো বর্ডার।
এইভাবে লুকসটা যাবে দেখুন, এইভাবে এর বডির যে ডিজাইনটা দেখুন কতটা সুন্দর আর কতটা प्रॉमिनेंट। इक्कत पोचमपल्ली पूरा डिजाइन থাকছে এটা। ये इसका पल्ला का पूरा डिजाइन है, इक्कत पोचमपल्ली। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। ये विदाउट बीपी, इसके साथ बीपी नहीं है। इसका प्राइस है 2425। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज के लाइव का थर्ड लास्ट साड़ी है। এটা একটা দেখাচ্ছি रेड एंड ग्रीन এর মধ্যে, रेड ग्रीन एंड येलो। ये रेड ग्रीन एंड येलो में है, इसमें ब्लैक का कोई टच नहीं है। ये भी विदाउट बीपी है, এটা তো बीपी থাকছে না। এটার প্রাইস থাকছে 2425। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है ग्रीन के ऊपर। এটা आजकल लाइव है सेकंड लास्ट साड़ी। ये इसका पूरा पल्ला है ग्रीन के ऊपर। ये जो है ये बॉर्डर है ग्रीन एंड येलो में। এটা থাকছে पूरा अपर बॉर्डर। ये इसका बॉडी है, देखिए इस तरह से इक्कत पोचमपल्ली का डिज़ाइन किया हुआ, पूरा बॉडी में वीविंग डिज़ाइन है। ये इसका बॉर्डर है। ये पहले डाई करके लूम में सेट किया जाता है, उसके बाद इसकी वीविंग होती है। ये लूम वीविंग डिज़ाइन है, पूरा हैंडलूम प्रोडक्शन है। और कॉटन का जो क्वालिटी है आप बोलिएगा कैसा क्वालिटी है। एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। এইভাবে লুকসটা থাকবে। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এটার প্রাইস থাকছে 2425। ये आज के लाइव का सेकेंड लास्ट শাড়ি है। এবার একটা দেখাচ্ছি গ্রিন। গ্রিন আজকে অনেকগুলো দেখিয়েছি। গ্রিনটা আমাদের হাইলি ডিমান্ডে থাকে, তো আপনাদের যদি পছন্দ থাকে প্লিজ ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবেন। এটাও থাকছে বটল গ্রিনের সাথে রেডের কন্ট্রাস্টে। এটা বটল গ্রিনের সাথে রেডের কন্ট্রাস্ট। একটা হোয়াইট রেড দেখিয়েছি, এটা তারই কালার অপশন। এটা থাকছে দেখুন এর পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, देखिए ये चॉकलेट ब्राउन के ऊपर है। इस तरह से ये चॉकलेट कलर के ऊपर पूरा इसका पल्ला इक्कत पोचमपल्ली डिजाइन किया हुआ। ये इसका ये विदाउट बीपी है। ये इसका बॉर्डर है रेड के ऊपर। ये इसका जो बॉडी है बॉटल ग्रीन के ऊपर है। बॉटल ग्रीনের উপর পুরো বডিটা থাকছে এইভাবে, পুরো এইভাবে क्रॉस क्रॉस করা আছে। ये इसके लोअर का बॉर्डर है। ये विदाउट बीपी, इसे आप रेड बीपी के साथ पहनिए तो सुंदर लुक आएगा। और এগুলোর সাথে হ্যান্ডলুম জুয়েলারি আপনারা ক্যারি করুন বা সিলভার জুয়েলারি, দারুণ লুকসটা আসবে। এগুলো পুজোর সময় ডে মানে সকালের দিকে খুবই সুন্দর। डे वेयर में एकदम परफेक्ट है और एकदम प्योर कॉटन के ऊपर है। দেখুন এইভাবে লুকসটা আসবে। এটা আজকে লাইভের লাস্ট শাড়ি। এইভাবে লুকসটা থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 2425। 2425 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো বডিটা। এটা থাকছে আপারের বর্ডার, এইভাবে টেম্পল টেম্পল করা আছে এইভাবে। আর এটা থাকছে পুরো বর্ডারটা, এইভাবে পুরো বডিটা থাকবে। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এটার প্রাইসও থাকছে 2425। এটা আজকের লাইভের লাস্ট শাড়ি ছিল। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ শেয়ার করবেন। আর নেক্সট লাইভ আমার হবে 1 জুলাই ঠিক সন্ধ্যে 7:30টায়। সেদিন আমাদের অনুভবের ওপেনিং ডে। रथयात्रा दिन हमारे अनुभव शुरू हुई। रथ यात्रा के दिन हमारे अनुभव का ओपनिंग डे है। उस दिन हमारा अनुभव स्टार्ट हुआ था 2020 में। तो उस दिन हम एक बम्पर ऑफर देंगे। शाम को 7:30 बजे लाइव होगा। ठीक कांजीवरम का लाइव होगा। एक्सपेंसिव जो कांजीवरम है वो दिखाए जाएंगे। कलेक्शन भी बहुत यूनिक होगा, तो प्लीज़ लाइव मिस मत कीजिएगा। उस दिन हम हमारा नफा नुकसान नहीं देखेंगे। उस दिन एक ऑफर रहेगा। तो आज के लाइव एखानेই শেষ করছি। ধন্যবাদ।